Idhar. Barak. Dolamah. Agrani. وكذلك قد ينتغي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم فإذا خطر له أنه حرام قال الشيطان هذا مال لا ملك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام المسلمين وعالمهم وبك قوام الدين أفلا يحل لك أن تأخذ منه بقدر حاجتك فيغتر بهذا التلبيس في ثلاثة أمور والله أعلم. Nah, kita harus berhati-hati dari syaitan, karena syaitan itu pandai tapi licik, selalu menipu. Nah, dan dia mempermainkan kita semuanya. Dia kadang-kadang mengajak kita untuk berpenampilan mewah, sebagai tokoh agama berpenampilan mewah. Dia menyatakan kalau kita tidak berpenampilan mewah, kita tidak akan dihargai. Dan ini menjatuhkan Islam. Mobil harus Alphard. Kalau enggak, nanti akhirnya kita diremehkan sama orang. Ini adalah termasuk nilai perjuangan. Gitu. Dia tidak tahu bagaimana para anbiya memperjuangkan agama ini dengan badadah, dengan ketawaduan, dengan maskanah. Bahwa Nabi SAW adalah keberhasilannya bukan karena kekayaan, malah karena zuhudnya. Yanju awwalu hadhil ummah bil zuhdi wal wara' wa yahliku akhiru hadhil ummah bil hirsi wa tulil amal. Keberhasilan orang-orang dulu itu bukan karena harta mereka, bukan karena pakaian mereka, bukan karena kendaraan mereka, tapi karena zuhud dan wara' mereka. Akhir umat ini semakin menurun, umat Islamnya semakin banyak, tapi kekuatan semakin menurun. Kenapa? Karena hiris, ambisi. Jabatankah, ambisi hartakah, dan panjang angan-angan. Yang ada tamanni. Tamanni itu berhayal, saudara. Berhayal. Jadi ada roja, ada tamanni lain. Kalau roja itu berharap. Berharap itu ada usaha. Kalau tamanni tanpa ada usaha. Ada seseorang berharap anak, punya anak tapi nggak kawin. Dia nggak kawin atau kawin tapi nggak ngumpul istrinya, berharap anak. Ini namanya tamanni. Ada orang berharap anak, dia kawin, cari perempuan dari keluarga yang subur, kemudian dia tadi itu mengumpuli istrinya sambil memohon kepada Allah. Itu pun masih belum tentu, dan itu masih perlu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya roja. Ada murid, dia ingin jadi orang yang alim tapi dia nggak mau mutola'ah, nggak mau ngapalkan. Ini tamanni namanya, bukan roja. Itu kan Allah Maha bisa memberikan ilmu ya, tapi sunnatullah itu tidak demikian Allah atur.
Kamu harus belajar ilmu dan Allah akan berikan ilmu. Karena itu hati-hati. Lah, tamanni ini daripada ighra'i syaitan, daripada cara setan menipu kita. Adapun roja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya, ada di sini. Ini setan menipu kadang-kadang orang yang demikian ini. Tapi untuk apa? Untuk menertawakan kita semuanya, mempermainkan kita. Coba kita lihat bagaimana para Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Dia itu menjadi orang yang mengajarkan qanaah, mengajarkan orang tadi itu hidup dalam keadaan sederhana. Dan lihat Sayyidina Umar bin Khattab yang bahkan menjadi Amirul Mukminin. Tapi bagaimana pakaiannya ketika ditegur? Maka beliau menyatakan, inna qaumun a'azzanallahu bil Islam fala natribul izza fi ghairi. Kami adalah umat yang dimuliakan dengan agama kami. Karena itu kami tidak mencari kemuliaan daripada selain lewat agama. Naam. Ya. Dia menganggap bahwa memuliakan dirinya itu adalah termasuk bagian memuliakan Islam. Ini adalah tidak benar. Insyaallah. Muncul lagi bagaimana setan akan membuat tahasud antara tokoh-tokoh agama misalnya. Saling mereka tadi itu sakit hati. Tapi setan berusaha. Wah, ini adalah ghadab lil haq, ghadab lillah. Ini adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena membela yang hak. Setan mengemas hasad dengan ghadab lillah. Dia merasa bahwa ini adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi diarahkan untuk musuhi sesama muslim. Tapi diarahkan untuk musuhi sesama muslim. Orang kalau marah karena Allah bukan menyerang sesama muslim, saudara. Bukan mengajarkan kebencian sesama muslim. Naam. Kadang-kadang subhanallah, ya. Orang yang demikian ini kadang-kadang tertipu sama syaitan tadi itu, dianggap kalau sudah begitu dia sebagai orang yang memperjuangkan agama Allah. Musuhnya dia adalah menjatuhkan agama Allah. Padahal syaitan di sini bermain. Kenapa? Dia dijadikan orang yang hasud pertama. Kedua, dia akan dijadikan orang yang mura'i. Kenapa? Untuk supaya dia tadi itu tampil menjadi orang yang nomor satu. Apalagi di hadapan pejabat pemerintah. Dia menganggap saya dekat kepada pemerintah adalah untuk kepentingan agama, untuk membela orang-orang yang lemah. Pertanyaannya, kalau orang lain gimana? Yang dia tadi itu mendekat pemerintah dan bisa menolong orang lain. Sakit hati dia. Dia tidak ingin orang lain. Kenapa? Karena dia menganggap dekat kepada pemerintahan itu adalah satu martabah, manggobah di sisi Allah. Dia menjadi orang nomor satu. Apa bedanya kalau ada orang yang sakit tadi itu, kalau tujuannya untuk kesembuhan dia, yang ngobati kamu sama yang ngobati orang lain? Apa bedanya kalau begitu? Tapi kalau memang sakit hati kamu dengan orang lain yang ngobati, maka disitulah setan mempermainkan. Kamu adalah orang yang hasud, kamu adalah orang yang mura'i. Begitu lo juga di dalam berebut untuk masuk menjadi orang yang pendamping pejabat. Begitu juga kadang-kadang ini adalah perjuangan agama, dakwah. Gimana kalau enggak ada yang samping, ada duduk ada di situ, coba orang lain yang duduk. Enggak mau ente. Harus ente. Ambisinya kamu. Inilah permainan daripada syaitan untuk menipu kita semuanya. Karena itu jangan kita menjadi orang yang dungu. Syaitan itu adalah musuh kita yang selalu mempermainkan kita, ya akhwani. Ya. Kemudian
Orang yang punya ilmu, mudah-mudahan bukan kita semuanya ya. Orang yang punya ilmu ini kadang-kadang dia menganggap dia itu adalah orang yang bebas berbuat apapun. Kenapa? Dia sudah menjadi warathatul anbiya. Hati-hati. Syaitan kadang-kadang membawa kita berhayal dengan hadis-hadis tentang fadilahnya ilmu, ayat-ayat tentang fadilahnya ilmu. Tapi setan melupakan kita daripada hadis-hadis yang menerangkan asyadun nas adzaban yaumil qiyamah siapa? Yu'ta bin nasi yu'ta bil alimi ilan nari fatadligu akdabu batni siapa? Orang yang alim juga. Orang yang alim juga. Bagaimana Bal'am bin Ba'ura alim dia tadi itu. Nah, ini lihat, dengarkan bagaimana orang-orang Nasarah itu, mereka tadi itu mendapatkan murka Allah. Kenapa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arda hadzal adna fa yaquluna sayawful lana. Generasi mereka tadi itu datang, mereka mewarisi kitab, artinya mewarisi ilmu. Ulama dalam orang-orang Nasara, ulama mengetahui kitab Injil, mengajarkan Injil, tapi wa ya'khuduna 'arada hadzal adna, tapi dia gunakan ilmu untuk mengambil dunia, mengkais dunia, nggak peduli haram pun diambil, malah cari hila. Sudah begitu, wa yaquluna sayawful lana, kita akan diampuni oleh Allah. Mau jadi begitu ente? Ilmu Nabi ente dakwahkan, ente ajarkan hanya sekedar untuk mengkais dunia, menyatakan warathatul anbiya. Ajib. Mana zuhudnya? Mana tawadhu'nya? Mana khaufnya? Mana istighfarnya? Mana qiyamulailnya? Kalau warathatul anbiya enggak salat enggak apa-apa. Kalau warathatul anbiya ambisi enggak apa-apa. Hati-hati, ya. Kita jangan dipermainkan sama syaitan ya ikhwani. Dengarkan bagaimana hadis Nabi SAW memperingatkan kepada kita semuanya. Nabi menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yakhlaqu fil Qur'an fi qulubir rijal kama takhlaqu thiyab 'al abdan. Akan terjadi satu zaman pada manusia, akan sampai kepada manusia satu zaman akan rusak, robek-robek, hancur itu Quran di hati manusia sebagaimana rusaknya baju pada badan manusia. Baju nggak pernah dicuci, baju asal dipakai dengan begitu aja, akhirnya rusak, robek-robek semuanya. Begitulah Quran. Quran dibaca, Quran diajarkan, kitab diajarkan, tapi nggak dijaga. Ya, dikotori terus dengan macam-macam. Kalau sudah begini demikian, maka ilmu tadi itu sudah akan dipermainkan, dipolitisir. Halal menjadi haram, haram menjadi halal, mungkar menjadi ma'ruf, ma'ruf menjadi mungkar. Terus demikian dibolak-balik. Kenapa? Yakunu amruhum kulluh tama' la khauf ma'ah. Dia cuma berhayal akan masuk surga, dia akan berhayal akan diterima Nabi, dia akan berhayal terus demikian. La khauf, tidak ada takut. Padahal orang yang berharap pasti takut. Orang yang berharap pasti takut. Nggak ada orang berharap nggak takut itu. Itu tamani namanya. Contoh, ada seseorang misalnya melamar pekerjaan kepada satu perusahaan kah atau untuk menjadi PNS kah. Dia itu berharap untuk diterima tapi takut tidak diterima, itu pasti. Itu pasti, itu raja namanya.
wah pasti diterima anak. Ini kan bodoh namanya nih. Walaupun anak tidak isi, anak pasti diterima. Ini tamanni, ini khayalin namanya. Nggak begitu. Nah, karena itu Nabi menceritakan, qala in ahsana ahadum qala yutaqabbal minni. Kalau dia melakukan kebaikan, dia pasti menyatakan pasti diterima oleh Allah. Nah, wa in asaa qala sayughfaru li. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan menyatakan pasti diampuni oleh Allah. Ajib, siapa yang menjamin? Nggak ada. Roja itu pasti ada khaufnya. Khauf itu pasti ada rojaknya. Kenapa? Kalau ada khauf nggak ada roja, namanya gunut min rahmatillah. Namanya putus asa itu. Ya? Kalau khauf tidak demikian, takut itu, saya takut kalau saya ini gagal, seorang santri saya takut kalau saya tidak lulus, ya belajar yang benar. Kenapa? Khauf itu yab'ats 'alal amal. Takut itu mengajak kita untuk beramal, untuk berusaha, begitu. Takut dia sakit, ya jangan sampai makan racun. Takut dia sakit, jangan sampai berbuat yang akan buat dia sakit. Kan begitu seharusnya. Karena itu hati-hati dengan tipuan daripada syaitan ya ikhwani. Banyak orang yang dia tadi itu tergelincir dalam hal-hal yang demikian ini. Kita harus paham bahwa syaitan itu musuh kita yang selalu menipu kepada kita, mengarahkan kita untuk at-ta'adi, untuk saling bermusuhan, mengarahkan kita untuk saling berebut, mengarahkan kita untuk ambisi harta, mengarahkan kita untuk ambisi jabatan. Nas'alullah as-salama min ghururi syaitan wa min khida'i syaitan insyaallah ya rabbal alamin. Hatil qasidah ya Allah. Ya Rabbi wafiqna lima tuhibbu wa tardah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. والحمد لله رب العالمين. يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب والسبب، حب المتاع وحب الجاه فانتبه، من قبل تطوى عليك الصحف والكتب، وتصبحين بقبر لا أنيس به، الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا، وخلفوك وما أسلفت من عمل، المال مستأخر والكسب مصطحب، واستيقني أن بعد الموت مجتمعان، للعالمين فتات العجم والعرب، والخلق طرا ويجزيهم بما عملوا، في يوم لا ينفع الأموال والحسب، واخشي رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب،
وقودها الناس والأحجار حامية لا تنطفي أبد الآباد تلتهب والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا موت ولا نصب فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والحور والولدان والقبب وهذه الدار دار لا بقاء لها لا يفتننك منها الورق والذهب والأهل والمال والمركوب تركبه والثوب تلبسه فالكل ينقلب لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب لا يقبل الله أعمالا يريد بها عاملها غير وجه الله فاجتنبوه تمت وصلوا على المختار سيدنا والآل والصحب قوم حبهم يجب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرت وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قرابة لنا في ديننا مع للقتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أتقيا علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبايبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام أجمعين أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأحسن يوم الدين. جل الله حمد عيسى وابن عبد الله وعلم السيد الأعظم الفقير مقدم محمد بن عجم ساداتنا لا بعالمي الغيور مع أخواني وابن محمد مولى الدويلة وابن الرحمن السقاف وسلوب السكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملأ
عبد الله الأكبر وابن أبو بكر العدي من المحضار علوي عبد الرحمن أحمد بن عوف بن فخر الجيوش أبو بن سالم علي بن سالم وابن ربنا شاب القدر الجيلاني وشن شادي وبديان المغربي السيد أحمد البلوي إمام رافعي ثم إلى روحي أئمة المستهين إلى أرواح أئمة المستهدين ومفسرين ومحدثين وفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعة أجمعين عبد الرحمن محمد مرة علي يوسف بن عبد الحسني أحمد محمد الحبشي صاحب شعيب ثم يلوق بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ خليل بن عبد الله بارش السيد عبد السيد السويني الشيخ عمر بن مخرمة ثم إلى رقد بريشابغات عبد وبلاد الحداد بن علي بن محمد بن حسين عبد كافة الأولياء وصلنا مكان وحلت أرواحهم مما شرب الأرض المغربية ثم إلى حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي وأولياء الكون جمعين مكان حلت أرواحهم مما شرب الأرض المغربية خصوصا أولياء وصلاح البلدة ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر مشيخ الزقاف السيد الوال والزقاف وأصول إمام فرعيمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشايخ البخور الكرام مشايخ التوحيد ذكر التوحيد ونشر القبنية ومشرب البنية والدين ولكم وواتنا واتكم ووات المسلمين الله يصلح السادة العلوي يسر العباد والبلاد واصلح ما بصلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين واهدينا أجمعين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين واحفظنا وإياكم من الشياطين واجعلنا وإياكم فتنة هذه الدنيا السالمين وفي أمور أخرى من الظافرين افتح علينا وعليكم وعلى طلاب العلم وفضل العارفين واجعلنا وإياكم وإياهم من العلم العاملين اكتبنا وإياكم وإياهم في ديوان الأولياء العارفين وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من على الأولياء العارفين وتكرم عليهم مثل ما تكرم عليهم مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم واكتبنا وإياكم إن شاء الله في ديوانهم ومنهم وعلى هدنا يكون الصالحة ومن سلفهم الآباء ومن الصالحون ومن صاحب الوقت ويوم الزمان في ذي الساعة المناسبة ونويناهم وقصدوا قصدنا ما طلبوا وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين الله يتقبل. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.